तिनसुकिया के बहादुर चारआली पर दर्दनाक सड़क हादसा। 18 वर्षीय युवती की मौत से भड़का जनाक्रोश। तिनसुकिया के बहादुर चारआली पर एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में 18 वर्षीय युवती दीपाली मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। मिट्टी से लदे एक डंपर वाहन ने युवती को कुचल दिया, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बडुबी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत लंबे समय से अवैध रूप से मिट्टी खनन और उसका परिवहन किया जा रहा था। अवैध मिट्टी ढोने वाले डंपरों की लगातार आवाजाही से क्षेत्र में आए दिन समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं देखा गया। दुर्घटना में शामिल मिट्टी लदा डंपर वाहन स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मृत युवती को न्याय दिलाने की मांग को लेकर तिनसुकिया दुलियाजान मुख्य मार्ग को बंद कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़क जाम के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने दोषी वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, अवैध मिट्टी खनन पर तत्काल रोक तथा पुलिस प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट एनी टाइम्स 24/7। মাটি মালিক খাড়া করো, মাটি মালিক ঠিয়া করো, এই দুই চলিছে, এই সংগ্রাম চলিছে, এই দুই চলিছে, দীপালি মুন্ডাক নিয়ে আই লাগে, দীপালি মুন্ডাক নিয়ে আই লাগে, দীপালি মুন্ডাক নিয়ে আই লাগে। আমাৰ এই বাহাদুৰ চাৰিআলিত মাটিৰ একচুৱেলি মাটিৰ সিন্ডিকেট ক'ব পাৰি। মাটিৰ সিন্ডিকেট চলি আছে আমাৰ এই তিনচুকীয়া বাহাদুৰ চাৰিআলি আৰু এই ভিতৰত খেতুজান বুলি কয়, তাৰ পৰা মাটিতে আমাৰ টাউন চহৰত গিৰাই আছে। কিন্তু আমি এই মাটিৰ সিন্ডিকেট চলাৰ কাৰণে আমি বৰডুবি থানাত এজাহাৰ আজিলৈকে আমি 3-4 মান দিছোঁ। আমি এই অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থা আমি সংগঠনৰ নামতো দিছোঁ আৰু এনেও কৈ গৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ এই পুলিচ প্ৰশাসনে তথা আৰু বিজেপি চৰকাৰে একো গুৰুত্বই দিয়া নাই। আৰু আপোনালোকে গম পায় যে মাটিৰ সিন্ডিকেট আমাৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিত যিমান সৰু ডাঙৰ ঠেক ৰাস্তাত সোমাই মানুহৰ প্ৰব্লেম আজি এই বাৰে প্ৰতি কৈ থকাৰ পিছতো চৰকাৰে বা আমাৰ বৰডুবি প্ৰশাসনে একো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে আজি এই আমাৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিখনত এই এনেধৰণে পথ দুৰ্ঘটনা দেখা পাইছে। হয়, আমাৰ এই বৰপেটা বঙালী গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী 18 বছৰ হৈছে, আজি এই পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বিষয় হৈছে বৰডুবি পুলিচ প্ৰশাসনে আৰু এই আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে। আৰু আমাক গাড়ীৰ মালিক নাজানো, কিন্তু আমাৰ এই যেতিয়ালৈকে আমি ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ ডেড বডি নুঠিব আৰু গাড়ীৰ মালিক যেতিয়ালৈকে নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি একো কৰিব নোৱাৰিম। গাড়ী মালিক লাগে, তাৰ পাছত আমাক ন্যায় লাগে, আৰু যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে আমি বহি থাকিম। আমাৰ এই স্পষ্ট কথা। Any Times 24/7. Your news, your voice.